Kumain na yung unggoy sa taas. Sarap. Delicious. Masarap. Masarap. Yes. Okay. Spicy. It's okay? Spicy. Spicy. Okay. Okay na. Tigas. Oh. It's really hard. Because the name of Talaba. Jayang. Yun, no? Yun, no? Wait. Wow. Oh! It's still Okay. alive and holding on. You want to try to open? Okay. No, don't look at the camera. Yan. Huwag ka dumating sa camera. Okay. Okay. So big. Ano siya? That's so big. Tawag dito. Yan ang laman. Ang laki niya, no? Try natin yung bilog. Okay na yan, okay na yan. Parang dapat siyang lutuin. Ha? Nakakain din naman siya ng ano. Kaya lagi nga din ibilas ng suka. Kakainin natin na rin yun. Di nila tayo maglalagay ng suka para may sausawan, no? Andam. Like this. Oh, Yung suka. para maluto. You put this vinegar. Lagyan naman din, no? Like this. Intro. Wait. Oh, wait. Bitin. Ang bilis eh. Bitin, ano? Okay. So the vinegar and throw like this. Wow. Sarap. Ay. Oyster. Oh. This is my favorite. Oyster. Very nice, yummy. Yes. You want to try? No? Yeah. If you don't, it's okay. You try? Pwede pa i-brace nyo lang ng konti ng tubig. Buhusin mo lang daw mo ng tubig. Tapos vinegar. Lalagyan ng vinegar. Para lang ma-rinse siya. Thank you. Bigyan mo yung dalawang unggoy sa puno. Ma'am. Let's feed the monkeys in the tree. But not joking. Wait. I need to take a photo of this. I take I'm this. so clumsy. Yes. Sukang puti. Ano yung may luya? Luya. Lauk. Paminta. Luya, Abot ko paminta, na lang sa'yo. Abot ko. bawang, Bawang. sili. O yan mga lauk natin. Oh. No. Okay, may sibuyas. Tapos titiksim na madam. Oh. Yan. Lagyan ng suka. You want to taste? Ate. You want to taste? I Oh. will taste. Yun, takes. Kabilas, DJ. Never mind. Sarap. DJ. Please, please. Ano? Wait. Okay. Just